السلام عليكم. الزلفله ونسمحوا لنا الخوا، على بالكم لا كونديسيون في بلادنا خطره تمشي خطره تعواج، بصح معليش حنا رانا توجور هنايا. ورانا مع السي ناصر بوضياف لو سي محمد بوضياف الله يرحمه، un très grand président qui nous manque beaucoup aujourd'hui, notamment contre la corruption في الجزائر. بصح الحمد لله دوكا la relève est toujours là. سي ناصر واش راك سي va؟ لا الحمد لله très bien, très bien. الحمد لله ونشكره. Alors qu'est-ce qui s'est passé finalement en 92 par rapport au président Boudiaf, parce qu'on savait qu'il était en première ligne contre la corruption en Algérie. À votre avis, est-ce que ça a été la raison de sa disparition? Il y a plusieurs raisons. Il y a la corruption, bien sûr, il s'est attaqué au grand dossier. Il y a aussi le lancement du RPN, son projet. Parti politique? Un parti politique, le Rassemblement Patriotique National. Et ben, lui, il voulait changer le système carrément. Il a compris que ce système, il est fini. Donc, je crois que c'est surtout parce que 15 jours avant son assassinat, il a déclaré que l'ennemi d'hier est le même que celui d'aujourd'hui. 2 semaines après, il a été assassiné. Bien sûr, c'est le même. Il est allé rejoindre ses amis, Chabani, Ben Boulaïd, Didou Mourad, tous ces gens-là ont été assassinés, soit par l'armée coloniale, soit par leurs frères. Des complicités, Yann. Bien sûr, bien sûr. Dans le système. Est-ce qu'il y avait beaucoup de dossiers Boudiaf, il avait 250 dossiers sur la table de corruption. Ouais. C'était en 92. Hein. Donc, 92, Reis, si Boudiaf الله يرحمه كان عنده 250 ملف بالنسبه للفساد في الجزائر. Bien sûr, 250 dossiers. Où il a commencé à travailler, بدا يخدم. Il a envoyé une équipe en France. Il a envoyé une équipe de 3 officiers, d'ailleurs ils ont été tous assassinés. Ils les envoyés en France, donc... قتلوهم؟ Bien sûr. شكون اللي قتلهم؟ قتلوهم هنا كي دخلوا، قال لك جيا. Alors qu'ils n'avaient rien à voir مع جيا. قتلوهم في فرنسا. قتلوهم هنا. صح. Ils ont tué ici à leur retour. Quelques semaines après, ils les ont tués. Donc كانوا ميسيون في فرنسا وبعد كي رجعوا لهنايا قتلوهم. Bien sûr. Ils ont profité مع l'agitation des groupes terroristes, c'est le GIA qui les a tués. Et tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une anecdote à l'époque. Donc c'était en 62. D'abord, c'était en 56. Quand l'avion a été arraisonné, et à Balk, Maroc, il devrait partir en Tunisie. Elle a été détournée. وران هنا هذيك ضربات على الطياره بالمغرب حتى لتونس. فوالا دونك عيد حمد الله يرحمه. عيد حمد جاب بن بلا خضر et Boudiaf. Et quand ils sont arrivés à l'aéroport, juste كي خرجوا من الطياره, il y avait un officier de la DST. DST تاع فرنسا. تاع فرنسا. Voilà, un officier. Et en 62, quand mon père a été kidnappé à Hidra par les sbires de Ben Bella, la police de Ben Bella, c'était le même officier qui l'attendait ici en 56. Il l'a retrouvé en 62 dans la police de Ben Bella. Subhanallah. يعني كان يخدم مع فرنسا في 56. officier تاع ديستي. ومن بعد خدم مع بن بلا. Il s'appelle Ousmar. Voilà, il s'appelle Ousmar. والرئيس سي بوضياف واش قال كي شافه؟ C'est là où il s'est posé la question, où va l'Algérie? Il a posé en 62. Hein. En 2017, la question est toujours posée. Où est-ce qu'on va? On ne sait pas où est-ce qu'on va. يعني وين رايح الجزائر؟ ما على بالناش. On ne sait pas. En tout cas, Allah yarhamou, et bravo pour tout le travail qu'a fait votre papa, parce qu'il nous manque beaucoup aujourd'hui en 2017. كي راك تشوف المستقبل السياسي في الجزائر اليوم سي ناصر بوضياف؟ والله غير العظيم غير il y a des ouvertures. C'est à nous de bien réfléchir, et puis c'est surtout moi je lance un appel à tous les jeunes algériens, il faut s'unir. Ils aiment يتحدوا. L'union est très importante. Il y a des gens très intéressants, il y a des gens très 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 bien que je rencontre souvent sur les réseaux sociaux ou bien dehors. Je demande à ces gens-là de s'unir et de ne pas laisser le champ libre. Il faut s'investir en politique aujourd'hui. Le boycott, ça n'intéresse personne. ساعات تشوف بعض لي جون يقولوا باللي هذا الفوت ما كان لا فيه تزوير نفوتي ولا ما نفوتيش دائما الناس كيف يربحوا. واش ترد لهم هذو الناس؟ شوف التزوير فيها بكري فهمت؟ مي بصح حنا سي اون سامبليك با
on va aider le système à continuer. Donc si on participe, ce serait beaucoup mieux. Parce que dehors, on peut parler comme on veut. Mais si on rentre dedans, on peut poser les vrais problèmes. Dedans, pas dehors. Dehors, on ne peut rien faire. يعني لازم باغ اكزومبل ندخلوا في التشريعيات في Moi, الانتخابات تاع لي زابيسي. j'encourage les Algériens patriotes sincères de participer aux élections. C'est très très important. Ne laissons pas la porte ouverte aux aventuriers. ما نخلوش اصحاب الشكاره هما يتكلفوا بالسياسه عينا منهم صاحب شكاله. لازم نبدلوا شويه. ان شاء الله. ان شاء الله. Et donc, est-ce que vous savez par exemple que على بالك باللي ما خلوناش ندير السياسه هنا في الجزائر؟ انا قلت نمثل الجاليه الجزائريه في فرنسا وكاينين هذو التشريعيات قلت فوالا نبريزونتي قائمه حره. C'est ton droit Rachid, tu peux participer, tu n'es ni un voleur. فهمت؟ كاين سراقين qui vont participer. Il y a des criminels qui vont participer. Donc, tu es blanc comme neige, tu as le droit de participer. يعطيك الصحه بس عندي مشكل. انا رحت للقنصليه الجزائريه أيوة. قلت لهم على بالكم باللي الرئيس سي بوتفليقه قال باللي الانتخابات راه مفتوحين اي واحد يبغي يرشح روحه يقدر يعني يروح لادراك في الولايات او اللي راهم ساكنين في الخارج يروحوا للقنصليه ويطلبوا من القنصليه استمارات باه تجمعوهم وباه يعني نطبقوا القانون اللي يقول باللي اي واحد اللي يبغي يرشح روحه لازم يتجمع 250 ولا 400 توقيعات. لو بروبليم سي في القنصليه الجزائريه في باريس ما بغاوش يعطوهم لي وهنايا اليوم بغيت نروح للوزاره الداخليه قالوا لي ممنوع عليك باش تروح للوزاره الداخليه باش تطلب منهم استمارات. واش رايك؟ كان فوت بوين دو بارابور ا سولا؟ Là, c'est... Moi, quand on m'a raconté ça, j'ai pas cru, c'est ahurissant. Mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il vous reproche? Rien. Pour l'instant, rien du tout. Absolument. Donc, vous êtes un علي citoyen. معاك في العاصمه اليوم Vous êtes un citoyen algérien, vous avez le droit de participer. Enfin, c'est pas le consulat ou la SLEL ou l'Ardakhol qui va vous interdire. Ils n'ont pas le droit. Quand il y a un canon, là, on est respectueux des lois. Donc, le canon, ils يطبق على الجميع. Si انت راك واش راك دير؟ Tu fais de la politique. على بك بالطريقه السلبيه. Absolument. Démocratique. Tu as le droit de faire ce que tu veux. ما عندك. En tout cas, on va essayer de se battre. Moi, je vais leur donner 48 ans encore, Inch'Allah. بالك يدعوا بليس ان شاء لا الله. لا ينالوا بليس ان شاء الله. Il va comprendre ان شاء الله et puis حنا هنا باش نعاونوك ان شاء الله. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. Alors, il y a une personne qui nous a posé une question. Elle en est où l'enquête par rapport à l'assassinat du président Boutiaflaya? L'enquête, il y a de nouveaux éléments très 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 importants. Il y a un livre en préparation qui va sortir cette année à l'occasion du 25e anniversaire. Et la thèse de l'acte isolé, elle va être battue en brèche. Parce que يعني cette ماشي thèse-là... واحد وحده اللي دار ضربة هذا. Non, non. De toute façon, moi j'ai toujours dit que c'était un complot. Mais là, nous avons des faits réels qui prouvent que l'acte n'est pas isolé. يعني كاين دليل Bien اللي sûr. جماعة هي اللي دارت الضربة Bien هذه. sûr. Et c'est démontré, il y a des témoignages, il y a tout. Donc, نستناو حتى ان شاء الله mois de juin, il va sortir. Et la thèse تاع l'acte isolé تاع الجماعة اللي راكم تسمعوا فيها انتم اللي خديتوا بودياف, c'est terminé. باش نهنيكم une fois pour toutes. ان شاء الله بصح كالمون دوكا دوكا. Là, alors, frère, pacifiquement, Il y a depuis avec ça. 25 ans, je cours derrière la vérité, mais j'ai jamais demandé aux gens de sortir dehors. Là, c'est pacifique. بارك الله فيك. احنا بلادنا ما نحبوش هذه توشيها. فهمت؟ يعطيك الصحة. احنا بلادنا موالينا ماتوا عليها. انا نعطيك une petite anecdote. Je suis né en 55, mon père déjà était parti déjà. Je l'ai revu 7 ans après. 7 سنين باش. Bien sûr, en 62. Il a été arrêté en 56 هو. دونك نهار الاول اللي شفت الوليد J'avais 7 ans. 7 سنين. J'avais 7 ans سبحان الله. et j'ai dormi avec lui à la Grande Poste. La préfecture à la Grande Poste. Incroyable. Oui, moi et ma soeur. دونك Donc, على بالك بلي ممنوع عليا ما نروح لاكونت بوز على بالك. Non. والله ممنوع عليا ما نروح الزراعه. وعلى واش مانيش عارف تعليمات. السراقين اللي كانوا يسرقوا في شاطر كاع دخلوا الجزائر هنايا بليزون طابي روج وانت ما درت والو. نو نو سي با سيريو تو Eh سا. ben, si vous voulez, on va aller ensemble tout à l'heure à Alger. Ou tu vas هاي aller. خلاص on va descendre à Alger. On va descendre. Inch'Allah. Maintenant, une autre question qui était posée. Quelles étaient les relations entre votre papa en tant que président de la République et, j'aimerais dire, les mouvements d'obédience islamique en Algérie à l'époque? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que Boudaf est rentré en Algérie pour régler le compte aux islamistes. Boudaf, quand il est rentré, il a fait le premier discours, si on se souvient très très bien, le 16. Il a donné sa main à tous les Algériens. C'est la phrase là, il est resté jusqu'à aujourd'hui. Je donne ma main à tous les Algériens. Et les autres, ils n'ont pas voulu. Donc, il était ouvert. Bien sûr. Il était un démocrate convaincu. La preuve, en 62,
quand l'Algérie a pris son indépendance, il leur a dit la mission du FN, elle est terminée. Parce que Front de Libération Nationale. L'Algérie était libérée. C'est fini. Voilà, c'est terminé. Mahbouch, il a créé le parti le PRS à l'époque. Et qui veut dire? C'est le premier parti, le parti de la Révolution socialiste. C'était le premier parti qui était né avant le FFS. Je suis une femme, le FFS c'était le premier. Non, c'était le PRS, le premier parti d'opposition. En tout cas, tous ces partis-là nous manquent aujourd'hui pour constituer de véritables oppositions constructives. Mais on est là, il y a des gens, Inch'Allah, des Algériens, ils sont conscients, Inch'Allah. Et on peut faire beaucoup de gens, Inch'Allah, Bladadia. Bladadia, Rania, femme Talina. وما يقولناش لامين ليترونجي سي فو كلش نتوما حنايا نو سون بلون كوم نيج. على بالك باللي خطرات يقولوا لي باللي هذه عامل تاع البوسطه تاع الكي بي تاع لا سيا. لي جوستومون نحكي انا رشيد مون بير كنت رايتي كيدنابي بار لا بوليس بن بلا واش تهموه بن بلا قال لك يخدم مع الموساد مع بورقيبه en 62 مع الموساد 62 بن بلا تهب بودياف لو بير دو ريفوليسيون يخدم مع الموساد والبورقيبه دونك هذه قديمه تسمى 62 دونك حنا اليوم دونك من بكري يعني كاسيت بكري هذه قصه قديمه هذه قديمه قعدوا مع باك في اوديو مازال ما لحقوا دي في دي من بكرو كي يشوفوا واحد معارض يقولوا بلي يخدم مع الموساد كي ديرونجيهم تخدم مع الموساد صحيح هذا مغاشري شكون داروا لي غلاشه مع الموساد حنا ولا هما يتلاقى مع موساد تخبيه ما لا خلاص مالا لا هما ما خلاص مالا باللي سي يحيى هو اللي شرى هذاك الكسر في سويسرا في جنيف بالاسم الجمهوريه الجزائريه باه يدير علاقات مع اسرائيل الله يبارك في 2008 ايوا وهذاك الكسر يسوى 50 مليون اورو يعني 900 مليار سنتيم جزائريه تسمى دوك هما كيديروا له هذا مع اسرائيل لي غولاسيون سي تو افي نورمال وحنا خاطينا ما نديروش يقول لك يتهمونا بلي نو ماشي بالمقلوب لا نعرفوا هذه الاغنيه هذه قديمه نعرفوها. En tout cas, يعطيك الصحة سي ناصر. C'est moi Rachid. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Voilà. Et puis on va faire un petit tour à Alger, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Et on va encourager كاع الجزائريين à participer aux élections. Tout à fait. تشريعيات على المود بدري. تحياتي كاع اصحاب فيسبوك العشيه ان شاء الله. نقول لكم اوني لا وما تخموش. يعطيك الصحة وبارك الله. Merci beaucoup. Voilà. On est toujours avec Lotfi Daraji. السلام عليكم أزل فلاون. qui est le coordinateur national. أنا فريمون اليوم الصح راني فرحان كاني نشم الريحة تاع الرايس تاعنا عباك والله غير صامتوش فريمون صافي بليزر والله غير فرحت. ميرسي حبيبي. وربي يحفظ درجات وربي يحفظ بلادنا ان شاء الله. يعطيك الصحة. Et on est toujours bien sûr avec c'est Mostafa Abdallah, le chargé de communication du MJC حركة شباب التغيير. كلمة خفيفة. السلام عليكم مساء الخير. يعني اليوم كان عندي الشرف تلاقيت بالسيد ناصر بوضياف هو ابن الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية اللي حارب الفساد وعجبني كي قال كلمة انه كشعب بالمعلومة هذه يعني نتعلموا منهم سي ليستوار نورمالمون لازم تؤرخ هذه تبقى مذكرات وكامل بالك ما كانش عنده الوالد ما كانش عنده الوقت باش يحكيهم ولا بالك المنية فاتو نعرفوا الطريقة كيفاه دوكا ديجا وراه يهضر وانا يتولي لي ليماج تاع قالوا بمن فاتونا الجناز فاتونا بالعلم. المهم كلمه انا اللي عجبتني انه قال لك شوف اب الثوره الجزائريه واتهموه بالعماله الموساد. فهمت ان شاء الله تكونوا فهمتوا. مع السلامه. يعطيك الصحه. الخوا دوك رانا في الجزائر العاصمه كما قلت لكم حنايا ما نهربوش من بلادنا نبغوا الخير للبلاد ان شاء الله. Et avec des grands hommes comme Sid Nasser Boudiaf et la jeunesse algérienne qui monte, Inch'Allah, البلاد تسقم. En tout cas, وجدوا روحكم إن شاء الله. أنا نقعد encore 48 ساعة في البلاد، بالك ربي إن شاء الله يهديهم يعطونا هذوك الاستمارات باه نبداو الحملة الانتخابية في فرنسا باه نمثلوا الجالية الجزائرية. Donc on garde espoir. Donc encore 48 heures. Je m'excuse auprès des Algériens. Demain, devant le consulat de Nanterre, je ne pourrai pas être présent. Ni après-demain, mais dans 2 jours, Inch'Allah, je suis de retour et on continue la campagne, Inch'Allah. Merci. C'était un plaisir et un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Merci. Merci.